Bon, salam alaikum. Je vais vous la liste pour les matchs de qualification de Kas al-Alam, Inch'Allah. Les matchs très Oujdan, Inch'Allah. Donc les qualifications, pour faire un petit résumé, on a l'objectif bien sûr de se qualifier à la Coupe du Monde, Inch'Allah. Et l'objectif, c'est de le faire le plus rapidement possible. On a l'opportunité de jouer 2 matchs à domicile. On connaît l'importance pour notre nation de jouer cette compétition. Donc voilà, on va donner la liste pour, Inch'Allah, faire 2 bons résultats et nous qualifier, Inch'Allah, le plus vite possible pour la Coupe du Monde. Alors la liste des gardiens de but, on a Mounir Khajoui de RS Berkane, Yassine Bounou d'Al Hilal en Arabie Saoudite, Mahdi Ben Abid du Wydad. Les défenseurs, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain, Nosser Mazraoui, Manchester United, Abdelkabir Abkar, Deportivo Alaves, Jamal Harkez du Wydad de Casablanca, Naïf Aguerd de la Real Sociedad, Jawad Liamik de l'Ouahda en Arabie Saoudite, Omar Hilali de l'Espagnol de Barcelone et Adam Aznou, Real Valladolid en Espagne. Les milieux de terrain, Bilal Khannous, Leicester, Ismail Sebari, PSV Eindhoven, Sofiane Amrabat, Fenerbahçe, Oussama Targalin, Feyenoord Rotterdam, Azzin Ounahi, Panathinaikos et Bilal Nadir, Olympique de Marseille. Donc les attaquants, on a Brahim Diaz, Real de Madrid, Shamsuddin Talbi de Bruges, Hamza Igamen de Glasgow Rangers, Sofiane Rahimi Al-Ain, Youssef Nassiri Fenerbahçe, Abdel Samad Zazouli du Real Betis de Séville, Elias Ben Seguir AS Monaco, Oussama Sahraoui de LOSC Lille et Amin Adli du Bayer Leverkusen. Donc voilà la liste, il y a 26 joueurs, 3 gardiens pour les 2 matchs. Donc, hier, il n'a pas joué c'est pas un défenseur central, Nosser Mazraoui, jusqu'au dernier moment. Il y a beaucoup de gens en ce moment, ils veulent inventer des postes de défenseurs centraux à beaucoup de joueurs. À Nosser, à Hilali, à Amrabat. Alors je vois que c'est une question qui est importante pour le public marocain. Ils veulent trouver un défenseur central. On en a des défenseurs centraux, jusqu'à preuve du contraire. Tous les matchs qu'on a fait, je crois qu'on a encaissé que 2 buts sur toute la campagne de compétition. Donc c'est pas un problème urgent qu'on a. On a perdu Shadi Riyad, mais on a d'autres joueurs qui jouent en première division à ce poste-là. Et tu dis résoudre des problèmes. Justement, je pense que changer de poste ou inventer un poste à un joueur, en tout cas en équipe nationale, c'est pas comme en club. Il faut des automatismes, il faut que le joueur joue à ce poste-là tout le temps pour qu'on ait, nous, des certitudes. Et moi, je ne suis pas un entraîneur qui va venir prendre des risques sur le dos de l'équipe nationale pour tenter des choses, parce qu'il y a des gens qui veulent tenter des choses. Il y a des défenseurs centraux, 2 métiers. Nosser Mazraoui, c'est un arrière latéral droit, 2 métiers, qui peut dépanner en arrière latéral gauche, qui peut peut-être dépanner en milieu de terrain défensif. Et on l'avait essayé contre le Burkina Faso, il avait fait un très bon match. Mais quand on a joué contre la Côte d'Ivoire, tout le monde a dit « Ah non, mais ce n'est pas en fait un milieu défensif ». Donc je ne suis pas là pour inventer, moi je suis là pour mettre en place une équipe. Aujourd'hui, on a des défenseurs centraux, il y en a qui sont sectionnés, il y en a qui viendront peut-être derrière. On n'a pas de problème pour le moment pour moi à ce poste-là. قلتي انا سافرت لقطر باش نفرج في الماتش ديال دحيل مع السد. بغيت نشوف الماتش ديال حكيم وديال رومان سايس. بون ما كتبش الرومان دبليسا ونتمنى له الشفاء على لا بليسيور اللي جات له. بور موا يا اوكان سوسي ديما كنقولها. حكيم واحد لاعب كبير اللي حتى بزاف المنتخب واللي اللي حتى المغرب. وديما كنقول هاد لو جوور مهم ديما لينا ديما قلتها. مي يفو كي ريفيان ا سا فورم. اللي انا سافرت كان رومبلاسون ما كانش لعب. دابا صافي كو 2 ماتش اللي لعب 90 دقائق. مي كنتمناو حنا ستاف بيان سور واي مغربي حكيم يرجع في المستوى ديالو. ملي كيرجع في المستوى ديالو كنعرفوا ملي حكيم سان جوور دو تالون ويقدر يعاوننا بالحق. موا جي دي ديسيزيون بحال اللي كنقولها ابرون. لوبجيكتيف حنا ديالنا هو تكون عندنا زياش او توب دو سا فورم ان شاء الله باش يكون معنا.
بحال اللي قلتي كاين دي ريسك مي اي منتخب واي كلوب عنده لي ريسك ديالو. عندنا دي ديفونسور سنترو نايف بيان سور بحال اللي قلتي، وكنت قلتها يمكن في الندوه الصحفيه في سبتمبر ملي ما كانش مازال جبر الكلوب ديالو في ريال سوسيداد، وكنتوا نتوما كصحفيين قلتوا علاش نايف قرد ما كيلعبش هو في المنتخب، وكنت يمكن جاوبتكم كيفاش تقدروا نتوما تقولوا نايف قرد كيفاش هو في المنتخب، وقلت لكم سي كالكان كي تري امبورطون. دونك بور المومون نايف الحمد لله الي لا، مي اللي عندك الصح ولا ما كانش نايف لو بروبليم غيطرا وخصنا نجبروا لا سوليسيون بحال المشكل. ما نقدرش انا ما نلعبش نايف باش نشوف ولا ما كانش نايف اش غيطرا. سي دي كيسيون كو جو مو بوز با. بور موا الي لا، اون ان ديفونس سنترال. شكون اللي غيلعب مع نايف مازال عندنا اون سيمين باش نشوفوا لا ميور بير سنترال. Mais bien sûr, à l'avenir, c'est un poste qui, on n'a pas encore des certitudes. À l'Achi, مشيت نفرج في قطر الرومان سايس على l'expérience اللي عنده، واش كان encore نقدروا نشوفوا روما معنا. كان لو روتور دو جواد ياميك اللي عنده حتى هو l'expérience بحال اللي قلتي، دار كوب دو موند دي كوب دافريك، عنده l'expérience مع المنتخب.